آج میں یہ بات بتا کے آپ کو دم کروں گا. میں ہر صبح یہ دعا کرتا ہوں اے اللہ مجھے وہاں بھیج یا میرے پاس کسی کو بھیج جس کے مقدر میں تو نے شفا اور کرم لکھ دیا ہے. یہ بات بڑی خوبصورت ہے. اسے آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. آج سے 1 سال پہلے 2 قسم کے اندھے ہوتے ہیں. ایک نظر کا اندھا ہوتا ہے تو اس کو بھی درویش کے آستانے سے آئے تو فیض مل جاتا ہے. اگر دل کا بھی وہ اندھا ہے تو فقیر کی اس کی دل میں نظر پڑے تو دل بھی اس کا صاف ہو جاتا ہے. نہ مکڑے دا دل ویکھ دے نہ مکڑے دا دل ویکھ دے اللہ والے جے ویکھن دا دل ویکھ دے. آپ کی ہی جلال پور جٹا میں کا ایک جوان میں دیکھتا ہوں کہ وہ دربار عالیہ بلاوڑا شریف آیا. میں نے اسے پوچھا کہ تجھے کیا تکلیف ہے؟ کہتا ہے سرکار 2 ماہ ہو چکے ہیں آنکھوں سے اندھا ہو گیا ہوں نظر کچھ نہیں آتا ہے. دبئی میں تھا انجینئر کا کام کرتا تھا. ایک صبح اٹھا ہوں تو میری آنکھوں سے نظر چلی گئی. میں نے سارے ڈاکٹروں کا علاج کرایا سب جگہ سے پھرا پھر پتا چلا کہ بلاوڑا شریف چلوں. میں بلاوڑا شریف آیا ہوں میری آنکھوں کے اندر نظر نہیں ہے. میں نے کہا بات سنو یہ وہ دروازہ ہے جہاں میرا خدا دیتا ہے. در مصطفیٰ سے ملتا ہے حضور غوث پاک کا وسیلہ ملتا ہے. جب یہ میں نے بات کہی آپ کے میرے سامنے آپ کے علاقے کا جلال پور چٹا کا یہ اسی جگہ کا رہنے والا یہ شخص ہے. یہ جب میرے سامنے آیا میں نے اسے نام مصطفیٰ لے کر نام خدا لے کر ایک پھونک ماری میرے رب نے نظر پھر عطا کر دی. اور یہ یہی کہتے ہیں میں تے لکھ لکھ شکر مناوا بادشاہ نے مینوں رنگ چھڈیا. میں تا لکھ لکھ شکر مناوا بادشاہ نے مینوں رنگ چھڈیا. میں تا دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بادشاہ نے مینوں رنگ چھڈیا. میں تا لکھ لکھ شکر مناوا بادشاہ نے مینوں رنگ چھڈیا. میں تا لکھ لکھ شکر مناوا بادشاہ نے مینوں رنگ. دیکھیں جب نظر آ گئی تو تصویر کہاں کی لگی ہوئی ہے؟ گنبد خضرا کی میرے حضور کے روزے کی. اسی لیے ہم کہتے ہیں نہ بیماروں کو دوا اور پلائی جائے ان کو تصویر مدینہ دکھائی جائے. تصویر مدینے کی دکھائی جائے. نہ بیماروں کو دوا اور پلائی جائے. دونوں ہاتھ کھڑے کر کے ان کو تصویر مدینے کی دکھائی جائے. تصویر مدینے کی دکھائی. آج بات ہی نظر میں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں جو حوضوں کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. میں صرف ایک بات کر کے آپ کو دم کروں گا. یاد رکھیں یہ میرے اندر کمال نہیں. کل صبح اٹھ کے کوئی کہے خطیب حسین علی بادشاہ اپنی تعریف کر رہا تھا. میں تعریف خدا اور خدا کے رسول اور حضور غوث پاک کا فیض مان رہا ہوں. یاد رکھیں یہ میری بات نہیں. میں کسی کو نہیں شفا دیتا میرا خدا دیتا ہے. اگر رب کہتا ہے کہ میری اجازت کے بغیر ایک پیلا پتا بھی زمین پہ چڑھ نہیں سکتا تو یہ لاکھوں کا جمع غفیر کس نے بلایا ہے؟ میرے اللہ نے بلایا ہے اور میرا اللہ ہی نے شفا عطا فرمائے گا. بے شک. اب چلتے ہیں ایک خوبصورت بات بتا رہا ہوں. میں کل دربار عالیہ بلاوڑا شریف میں کھڑا تھا تو رات کے 12 بجے کا ٹائم تھا. لوگوں کا جمع غفیر تھا تو میں دیکھتا ہوں ایک 80 سالہ بوڑھی عورت. کتنی سالہ؟
मेरी आवाज आ रही है? जिन्होंने देखा था बुलावड़ा शरीफ की धरती में, वो मेरे साथ मौजूद थे। 80 साल की बूढ़ी औरत मेरे करीब आई। मैंने कहा इतने लोगों को आप क्रॉस करके आई हैं, आपका मसला क्या है? कहती है सरकार मैं 25 साल से नाबीना थी, मैं दरबार में पहुंची तो मेरी नजर आ गई। अल्लाह नारे रिसालत रिसालत अल्लाह। मैंने उसे पूछा तुझे दम हुआ है? उसने कहा सरकार दम नहीं हुआ, मैंने दहलीज के अंदर कदम रखा। जो ही सूफी बसफा हजरत किबला आलम पीर मुसज्जफ अली सरकार के दरबार के अंदर दाखिल हुई तो आप स्टेज पे खड़े थे, मेरी बीनाई चली गई और नजर आ गई। मैं ठहर गया, मैं उसे पूछता रहा। मैंने कहा बात सुनो, लोगों को दम होता है तो शफा होती है, तुझे दम से पहले कैसे शफा हो गई? एक सवाल था, उसका जवाब मुझे मिल गया। एक सवाल जो बार बार लोग करते हैं कि शायद फूकू से शफा होती है, और फूकू से नहीं होती, अल्लाह के बंदे की निगाहों से भी शफा हो जाती है। बड़ी अजीब बात है, गुजरांवाला की रहने वाली हैं। बड़ी अजीब बात है, अगर यहाँ मौजूद हुई तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ उनको। कहते 25 साल पहले मेरी आंखों का ऑपरेशन हुआ और दानों आंखों से मैं नबीना हो गई। आज से 6 माह पहले, साल पहले मुझे अपने बेटे उम्रे पे ले गए, और मैं जब उम्रे पर गई तो मैं खाना काबा की दीवारों से लिपट कर वहां तवाफ के दौरान एक ही दुआ करती थी, अल्लाह मुझे नजर अता फरमा दे। मैं जब रोज़ा रसूल पे पहुंची तो वहां से दुआ करती थी, मुझे नजर अता फरमा दे। कबूलियत कहां से हुई? काबा से हुई। कबूलियत कहां से हुई? रोज़ा रसूल से हुई। और फिर रब ने शफा कहां दी? अपने बंदे के करीब आकर शफा दी। इसलिए यह साबित हो गया कि किसी को मैं नहीं शफा देता हूं, अगर शफा देता है तो मेरा खुदा और दरे रसूल करीम से शफा मिलती है सभी को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखें, बाद लोगों के सवाल उठेंगे कि आपको किसी लालच से बुलाया गया। लालच की खातिर नहीं बुलाया गया, मोहब्बत की खातिर बुलाया गया। एक सवाल का एक ही जवाब देके दम आपको शुरू करता हूं। हम तो ये जो आप उम्रे के टिकट या कोई मोटरसाइकिल या कोई चीज देते हैं, ये तो साहबा की सुन्नत अदा करते हैं। मैं साबित करता हूं दरबार आलिया बुलावड़ा शरीफ से। आपने वो सुना नहीं था जब सैयदना हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन के घर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे थे, हर एक कदम पर एक एक ऊंट का सदका दे रहे थे। सदका दे रहे थे या नहीं दे रहे थे? दे रहे थे। ये जो आपको इनाम मिल रही है, जो फूक लगकर आपको शफा मिल रही है, ये हुजूर पाक के नालेन का सदका मिल रहा है। याद रख लें, ये हुजूर के नालेन पाक का सदका मिल रहा है। हम सब कहते हैं ना, हमारी ये क्या तमन्ना होती है? देखें, कब्र में सरकार आएंगे ना, बात यह है कि हम सलाम पढ़ते हैं ना यहाँ से, वो मदीने में सुनते हैं, तो इतने आशिकों के जम्मे गफीर में मेरे हुजूर की जरूर आमद होगी। हम उनके सदके से ये कहते हैं, ये अपने दिल और ये यकीन से कहते हैं कि इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। औलिया अल्लाह के आस्थाने इसीलिए करामत और फैज का बायस होता है कि उनके दिल के अंदर अल्लाह के नबी की मोहब्बत होती है। आखिरी बात जो बता रहा हूं, वो कहते हैं काश आप आए, मेरे घर में उजाला होगा। या रसूल अल्लाह, सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा, बाद मरने के लहद में
बस ये याद रखें कि कोई बंदा किसी को कुछ नहीं देता। दरबार आलिया बुलावड़ा शरीफ से किसी के लिए कोई मुखालफत नहीं। मैं सिर्फ एक सवाल का जवाब आप ही से पूछता हूँ। एक बंदा जो शाम के खाने से तंग है, क्या वो 50 लाख रुपए का कैंसर का इलाज करा सकेगा? करा सकेगा? बात सुनो, करा सकेगा? नहीं करा सकेगा। बात ये मेरे रब का करम है उनके लिए जिनके दिल के अंदर इश्क मुस्तफा है। वो जब दरबार आलिया बुलावड़ा शरीफ आते हैं तो ना कोई पैसा लगता है, ना कोई दर्द होता है, एक फूक लगती है, मेरा रब शफा अता फरमा देता है। ये शफा बांटी जा रही है, ये मेहरबानी बांटी है। आज से कुछ 6 महीने पहले कोटला में एक महफिल मिलाद थी। मैं बातें वही करूंगा जो मेरे पास सबूत है। मैं कल खड़ा था तो एक और बंदा मेरे से गुजरा, कहने लगा 2 साल से बुजुर्ग थे, 2 साल से मेरी जबान बंद थी। मैं उस कोटला की महफिल में आया, मैंने सर पे हाथ रखा, आपने फूंक मारी तो मेरी जबान खुल गई। और उस जबान ने पहले क्या पढ़ा होगा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो कहते हैं ना, हक परस्तों की अगर तूने दिल जोई न की, ताना देंगे बुत के मुस्लिम को, इनका खुदा कोई नहीं। याद रखो, पूरी दुनिया में, यूरोप से लेकर पूरी दुनिया में ये मैं साबित कर दिया, जो ताकत दुआ में है वो दवाई में नहीं है। याद रखो, अब लगेगी आपको दुआ, और मेरी दुआ है ए अल्लाह जो बीमार है उसे शफा दे दे, जो परेशान हाल है उसकी परेशानी को दूर फरमा दे। दुआ है। ये बहुत खूबसूरत महफिल है। याद रखो, मेरा किसी सियासत, किसी दुनियादारी, किसी लालच से कोई तल्लक नहीं। मेरा तल्लक फकत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से है। बस एक ही है। ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए